जोहार मोर आदिवासी भाई बंधु सब मैं राजू मैं फिर से आसी তোদের बीच एक नतून सामाजिक भिडियो लेके उम्मीद करती जे तोरा भिडियोटा भालो पाबि बोलके और संपूर्ण भिडियोटा ध्यान से देखा बोलके मैं आशा रखती तबे हले देरी नहीं करलके चल भिडियोटा आरंभ करब। मोर आदिवासी भाई बंधु सब आज टपिकटा थोड़ा गहरा होगले जाया है कारण आज टपिकटा हच्छे जे आमादेर आदिवासी समाजटा उन्नत नाई होवार कारण आरो उन्नत नाई होवार दुई तीनटा मान कारण गिला थोड़ा माने विश्लेषण करब। मोर बंधु सब बर्तमान मैं बात करे बर्तमान आसाम के आदिवासी गिलार है कारण आमादेर आदिवासी गिला आसाम के आदिवासी गिला सम्पूर्ण भावे डिपेंड थाके एकटा कोम्पानिर उपरे और ओ कोम्पानिटा हलो आमादेर चा कोम्पानि ओटा तोरा सबाई जानी और एखन से नय तखन से जखन आमादेर यहाँ ब्रिटिशे शासन करते रहे और तखन से लेके एखन तकले हमरा बेलेगटा उपरे डिपेंड हुए चा कोम्पानि और ओ चा कोम्पानिर उपरे डिपेंडेड हुआ आदिवासी एक मैं खुद लगी तो कथाटा हच्छे जे आमादेर आदिवासी समाजटाई कोम्पानि बागानेर आंदारे बहुत दिन से शायद नाम एक्जेक्ट बोलते नहीं पारबो मैं शायद बहुत दिन से दुर्गा पूजा काली पूजा लक्ष्मी पूजा बा जिकोनो पूजा है किन्तु हुआ बहुत जगह सिनेमा हईला पर्दा सिनेमा आमादेर यहाँ हईला ना जानी तोदेर हुआ हईला नहीं जदि हईला तो कमेंट करे बोलबा तो किन्तु एटा डांगर बात या छोटो बात नाई लागे जे सिनेमा हच्छे साधारण घटना किन्तु इरकम सब जगह नाई बुझी किन्तु इरकम किछुमान जगह है जे केवल हुआ सिनेमा हईला और बेलेग कोनो नाई हला मानेले हुआ दुर्गा पूजा हटे एक सिनेमा आछे बा काली पूजा हटे एक पर्दा सिनेमा आछे किन्तु सचेके देख सिनेमाटा जेन हाते उन्नति करछे बेया करछे नाई बुझी किन्तु सिनेमार जगह अन्य किछु भी होते लगे एरकम बहुत जगह है जे हुआ समय सिनेमा हईला समय कखनो खेल प्रतियोगिता हईला समय कखनो किबाके फांसन हईला समय करम हईला ओरकम जगह गिलाके मैं दिसे एकदम धन्यवाद दिछि कारण ओरको जगह माने समाजटार क्षेत्र आगुवाई लेई जाच्छे बोले कि एकटा आमरा भाबते पारछि किन्तु एरकम एक जगह है जहाँ केवल सिनेमा हईला ना कोनो ना खेल हईला ना कोनो दिन फांसन हईला ना कोनो दिन बिरसा मुंडा शहीद दिवस हईला ना जन्म शहीद दिवस हईला ना हमारे मेनलि करम पूजाटा हईला कोनो तो ना हईला और से केवल सिनेमा हम पर्दा सिनेमार विरोध तो नाई करछि किन्तु एटा बोलते खुशी जे यदि हुआ पर्दा सिनेमा आछे तो हे जगहटा में कोनो दिन बिरसा मुंडा शहीद दिवस होते लगे मेनलि करम पूजा तो होते ही लगे श्रमिक दिवस तो मेनलि होते ही लगे कारण एक आदिवासी बा श्रमिक हिसाब से होते ही लगे किन्तु अकल सिनेमा हो थाका हमारे समाजटा उन्नति ना सिनेमाय बहुत जगह उन्नति होছে কিন্তু আমাদের गाँव क्षेत्र सिनेमाटा पर्दा सिनेमाटा एकदम अनुन्नत रास्ता में जाए कारण तोरा खुद देखे ये बोलबार कथा ना लगे एग्जाम्पल हिसाब तो दे बंधु सब मैं फिर से बोलছি जनगिला जगह में सिनेमा हईला सिनेमार साथे साथे और बेलेग किछु धरेले करम पूजा मे दिवस बा एरकम किबा दिवस गिला पाता है ओगला जगह के बारे में मैं नाई बुझी ओगला जगह बहुत भाले करे हल किन्तु किछुमान एरकम जगह भी है जनगिला जगह सिर्फ सिनेमा हईला तार बाहरे कोनो नाई हईला सिनेमा तो जखन होते पारे बेलेग गिला कि केन होते नाई पारे आरो मैं बोलार कारण एकटाई जे सिर्फ सिनेमाटाई आमादेर उन्नत ना हयेछे उन्नत हयेछे कारण केवल सिनेमाय बा सिर्फ सिनेमाय आमादेर कि हयेछे उन्नत ना हयेछे ओ हच्छे कि पर्दा जगह हच्छे कि জায়গা মদ পানিটা হচ্ছে গালিগুলো হচ্ছে কাজে আছে উঠে আছে আর আজকে দিনে মেইনলি সিনেমা দেখতে কেউ না যায় না কারণ সবার ঘরে টিভি है বা সবার হাতে হাতে মোবাইল है তো চাইলে তো हर एक সিনেমা মন পছন্দের মোবাইলে দেখতে পারে কিন্তু फिर भी हुआ যাচ্ছে কিছু মানে তো কারণটা কি মদ পানি কাজে ভাঙ এইগুলা কারণে তোরা এখন একটা কমেন্ট করে বল বারো এরকম একটা জায়গার নাম বল जहाँ सिनेमा হইলা কিন্তু हुआ কোনোদিন মদ পানি নাই হইলা हुआ हाई কাজিয়া নাই হইলা हाँ मतलब गाली गलोज ना एकदम शांति ही मन पार हो जाएगा एरकम एक जगह बोल नाई खे आज के दिन एक जगह मैं इटा नाई बोलছি যে যদি ফাংশন পাতা হলো তো ফাংশনটাই গালি গলোজ কাজে হুয়া भी হবে এখন भी तो देखे नाई লাগছে যে সিনেমার বাইরে আর কোনো भी হাদের यहाँ होते लगे करम पूजा हाँ मे दिवस बिरसा मुंडा दिवस बाकी फांशन होते लगे एगला हमें हले हाদের प्रॉफिटটা है जेनारेशन में 5 जेनारेशन जो गिला छोटो गिला उठे आछे ओদের কানে प्रॉफिट है এখন যে আমি বললি নতুন সে উঠে আসা ছোট ছোট ছানা গিলা বা নতুন প্রজন্মকে প্রফিট আই বলে কিরকম সে ওটা আমি তো থেকে एग्जांपल হিসেবে দিই মানেলে কোন এক জায়গায় ফাংশন হলো প্রথমবার के কারণে ফাংশন হচ্ছে
বহুত মানুষ পার্টিসিপেট করেলা, কিছুমানে গান গাইলা, কিছুমান নাচেলা, কিছুমান কবিতা আবৃত্তি কইলা, যার জির কই ছর্গ করে। মানে জন গাঁওটায় পাচ্ছি ও গাঁয়ের কন্টেস্ট্যান্ট একটা ভি নাই উলালো, একজন ভি নাই উলালো, কিন্তু দেখতে তো আসলো না, ভালো পার্টিসিপেট নাই করলো, কিন্তু দেখতে তো অবভিয়াসলি আসলো। ও দেখছে যে ওয়ার বয়সেরই ছানা গিলা, ওয়ার সেম এজ কে ছানা গিলা মানে পার্টিসিপেট করে আহে, কেউ নাচছে কেউ গাছে, দেখে কি ওয়ার মনে মতো লাগবে না? ঘর যাকে তো অবভিয়াসলি ফ্যামিলিকে বলবে যে আমি একদিন গান গাবো, বা আমি একদিন নাচবো, বা আমি একদিন ডান্সার বা কিবা ওরকম করে কি। এই বছর নাই উলালো, কিন্তু नेक्स्ट बছর যখন আমরা फिर से पातबो हुआ, तो बছর हुआ के गाँव के पार्टिसिपेट करने वाला ढेर लोग, शायद बेलेग जगह के आदमी के फिर से चांस नहीं पाते पारे, কিন্তু নিজের গাঁও के वहाँ चांस पाবে। এটাই হচ্ছে উন্নয়ন। এরকম করে করে দেখবি आज से 10 साल बाद में ও গাঁওটা में একজন ভাল ডান্সার ওলাবে, একজন ভাল সিঙ্গার ওলাবে, চাहे একটা ভাল প্লেয়ার ওলাবে, যার যে ইচ্ছা থাকে ওটা একটা বনে যেতে পারবে। কিন্তু সিরিপ সিনেমা যদি হয়ে থাকে তো ওগুলো আমাদের টোটালি মুন্দা মরে যাবে, লুকাই যাবে। আর এর মেইন কারণটা আছে আমাদের সমাজটা চাহলে সে কুছ ভি করতে পারে, চাহে আমাদের সমাজটাকে উন্নত করতে পারে, চাহে সমাজটাকে অনুন্নত করতে পারে, কিন্তু বর্তমান এখন হয়ে অনুন্নত। তো আমি সমাজটাকে বসি যে উন্নত করতে দেখ, চিন্তা কর কোনটা আমাদের উন্নত হবে। এতনা তো আমাদের মতলব আকাল ঠিকানা হতে লাগে, কোনটা করতে লাগে কোনটা নাই করতে লাগে। এরকম তো নহয় যে কুছ ভি আসে কুছ ভি করি, ডিসিশন একটা নিতে লাগে না ইন ফিউচার নিজের আনে वाला জেনারেশনের জন্য, তা দেখে ক্যারি করতে লাগে। তার উপর আমি আরো একটা কথা বলছি, আজকের দিনে হয় কি বাচ্চা একটা স্কুল যায় কিন্তু নির্দিষ্ট বয়সে ও ফ্যামিলিকে ডিমান্ড করে যে একটা মোবাইল লাগে বলে মাই বাপে লে ভি দিয়েলা, আর লে ভি দিয়েলা প্লাস মান্থলি রিচার্জের খরচাটা মাই বাপে উঠা দেয়। আমি তা নাই বলছি গরত লাগে, কারণ মোবাইলটা দেখে লাগবে কি, কারণ অক্সিজেনে বরাবর কাম করেলা মোবাইলটা আজকালকার জেনারেশন में। तो আমি পুরো নাই দি বলে নাই বলছি, কিন্তু দেখে ধ্যান রাখতে লাগবে, তো দিমাগটা এরকম লাগাতে লাগবে যে মোবাইলটা কিনে দিলি 10-12 হাজার টাকা দেখে, 10-12, কারণ 10,000 তলে তো মোবাইল ছুবে কে নাই, ওটা আমি খুদ গ্যারান্টি দিছি। যদি তুই মোবাইলটা কিনে দিলি ওকে 10-12 হাজার টাকা দেখে, তো রিচার্জটা তুই খুদ করে দিতে লাগ প্যারেন্টসই মাই বাপে। তো নিজের দিমাগ একটা লাগাতে লাগবে যে মোবাইলে করবে কি, ভিডিও দেখবে, गेम खेले, फालतू चीज गेला करবে, কিন্তু কামের চीज একটা भी नहीं করবে, ওটা মাই বাপও জানে না। তো মাই বাপে কি করতে লাগবে বলে, ও ঘরে গাঁওটা में ছোট মোটো একটা দোকান খুলে দিতে লাগবে, কারণ ও দোকানটা में উবটবে মোবাইল তো ইউজ করবে কি, মোবাইলে টিপে থাকবে, কিন্তু মোবাইলে টিপে টিপে দোকান দু একটা বস্তু বিক্রি করে যখন শায়দ ও পয়সাটা বেলে কামে না লাগে, কারণ এটলিস্ট রিচার্জের খরচা তো জরুর হয়ে যাবে, কারণ রিচার্জের পয়সা মাই বাপকে আর মাসে নাই দেবে, রিচার্জের পয়সাটা দিলে চলাবে, यानी कि নিজের খরচাটা বলতে পারি খুদ উঠাছে না তাতে করতে পারি, কিন্তু ওটা নাই করে 10-12 হাজার টাকা দেখে ওকে মোবাইল একটা কিনে দিতে পারি, কিন্তু 10-12 হাজার টাকা দেখে মানে একটা ছোট মোটো দোকান খুলে দিতে নাই পারে। তো বন্ধু সব ভিডিওটা বড় বেশি দীঘল নাই করবে, এতটাই সমাপ্ত করে খুঁজব। আর ভিডিওটা সমাপ্ত করার আগে এটলিস্ট এতনাটা কথা জরুর বলবো, প্লিজ ইয়ার এটলিস্ট আমাদের সমাজটার উন্নতির কথা চিন্তা কর, ওটা কাম কর যেটা সমাজটা উন্নতি হবে। কারণ উন্নতির কামটা অলরেডি আমরা আগেই করি, কিন্তু এখন আমাদের টাইম এসে গেল যে সমস্ত উন্নতির পথে লিখতে লেখান অলরেডি যায় আহে, फिर भी আমাদেরকে फिर से লিখতে লাগবে। এতটাই বলে আমি ভিডিওটা সমাপ্ত করছি। জয় জোহার, জয় আদিবাসী।